یہ اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ کیا یہ تصویریں غلط ہیں، یہ جھوٹی ہیں، یہ سنسنی پھیلانے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں یا حقیقت ہے۔ یہ ایک ہی صورت ہے جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ایک نیوٹرل جو مشن ہے، ایک ڈیلیگیشن جو ہے صحافیوں کا، وکلاء کا، وہ جائے آزاد کشمیر اور حالات کا جائزہ لے، ورنہ جو یہ تصویریں ہیں اور جو خبریں ہیں وہ گردش کرتی رہیں گی اور عوام میں اور ہم سب میں بے چینی پھیلتی رہے گی۔ تو میں فی الفور یہ تقاضا کرتا ہوں کہ ایک وفد جو ہے صحافیوں کا، وکلاء کا، سول سوسائٹی کے نمائندوں کا، وہ فی الفور آزاد کشمیر جائے اور وہاں جو حالات ہیں ان کے حوالے سے حقائق جو ہیں جان کر قوم کے سامنے رکھے۔ سلمان قمر صاحب، یہ بتائیے گا کہ 5 اگست جو ہے وہ بڑا اہم دن ہے، پاکستان تحریک انصاف کہا جا رہا ہے کہ کوئی لانگ مارچ کی کال دینے جا رہی ہے، اور جو پنجاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے، مختلف علاقوں کے اندر، لاہور کے اندر، پنڈی کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے جلسوں کی بھی درخواستیں دی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں 5 اگست کو کیا ہوگا؟ وہ جو آپ ہمیشہ دہراتے ہیں کہ ایک ٹرک ہوگا، اس کے اوپر لوگ، یہ تو میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہوگا، اس دفعہ کیا ہوگا؟ دیکھیں 5 اگست کو ہم نے عمران خان صاحب کی یہ جو قید ناحق ہے اس کے 3 سال پورے ہونے پر قوم کو یاد دلانا ہے، اس ریاست کی ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ یہ پورا ملک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اضطراب کی کیفیت میں ہے، صرف آزاد کشمیر نہیں، سب سے زیادہ ہولناک صورتحال تو آزاد کشمیر میں ہے، لیکن بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، اور اب پنجاب کا ہر علاقہ جہاں ریڈیں شروع ہو گئی ہیں، جہاں مار پیٹ، اغوا کاری کا جو عمل ہے وہ ہمارے سامنے پھر کھڑا ہے، تو ہم نے اب بطور انسان اپنے وجود کو منوانا ہے۔ کیا ہم انسان ہیں؟ کیا یہ ایک آزاد ملک ہے یا ہم محکوم کوئی غلام ہے کسی طاقت کے؟ تو ہم نے بڑے نظم کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنی بات کرنی ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک ٹرک اور 20,000 لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر 25 کروڑ پاکستانی باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں، صرف اپنی گھروں کی دہلیز پر آ جائیں، تو یہ نظام پاش پاش ہو جائے گا۔ آپ کو نہ کوئی پتھر اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی غلیل چلانے کی ضرورت ہے۔ کس پہ گولیاں چلائیں گے؟ پوری قوم پہ گولی نہیں چل سکتی۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کی دہلیز پہ، اپنی گلی میں، اپنے گھر کے پاس چوک پہ، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کرو۔ تو 5 اگست کو بھی انشاءاللہ ہم جلسوں کی درخواست دے رہے ہیں، ہم نے دے دی ہے۔ کل میں ڈپٹی کمشنر لاہور کے دفتر گیا، وہاں ہماری جو گفتگو ہوئی وہ یہی تھی کہ آپ نے لاہور شہر میں ماضی قریب میں جے یو آئی کو جلسے کی اجازت دی، آپ نے ایم ڈبلیو ایم کو جو مجلس وحدت المسلمین ہے ان کو جلسے کی اجازت دی، اور بڑے بڑے جلسے ہوئے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی بات نہیں کر سکتی؟ آپ کو صرف پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات لاحق ہوتے ہیں اور کسی کے حوالے سے نہیں ہوتے۔ یہ مکمل جھوٹ ہے۔ تو یہ پوری بات ہم کر آئے ہیں، درخواست دے دی ہے۔ اسی طرح ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ریاست ہوش کے ناخن لے گی، حالات کو خراب ہونے سے روکے گی۔ ہماری جانب سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے حالات خراب ہوں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پرامن طریقے سے سڑک پہ چلنا، اپنی بات کرنا ہمارا ایک بنیادی حق ہے۔ آپ سب کو، ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے آئین کا آرٹیکل 15 کیا کہتا ہے۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 15 کہتا ہے رائٹ ٹو فری موومنٹ، یعنی کہ چلنے کا حق، موو کرنے کا حق۔ اور اس ملک میں کہیں بھی، یہ پورا ملک ایک آزاد دھرتی ہے، ہم چل سکتے ہیں۔ آرٹیکل 16، 17 کہتا ہے ہم ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، ہم اسمبل کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اکٹھے ہو کر کھڑا ہو سکتے ہیں۔ اسمبلی کا مطلب ہے ساتھ ساتھ کھڑے ہونا، ایسوسیٹ کا مطلب ہے اپنی تنظیم بنانا۔ آئین کا آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، رائٹ ٹو سپیک، رائٹ ٹو ایکسپریشن۔ تو ہم نے یہ پرامن طریقے سے لیکن پورے عزم کے ساتھ جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے، فریب کا مقابلہ کرنا ہے، اپنی بات کرنی ہے، اور یہ بات ہم 25 کروڑ پاکستانیوں کو کرنی ہے۔ سوال ہے میرا، یہ بتائیے جو نورین نیازی صاحبہ ہیں ان پر ایک مقدمہ درج ہوا ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اندر، اور ان پر الزام ہے کہ وہ فوج کے خلاف بیانیہ پروموٹ کرتی رہی ہے۔ جی، یہ افسوسناک واقعہ ہے جی، یہ مقدمہ نہیں درج ہونا چاہیے تھا۔ جو ان کی اپنی تفتیش ہے جو مجھ تک آئی ہے اس میں یہی تھا کہ یہ ایک آف دا کف گفتگو ہوئی، صحافی نے اس کو ریکارڈ کر لیا، لیکن نورین آپا کا بالکل یہ اصرار تھا کہ یہ نشر کے لیے نہیں ہے ان کی بات۔ کوئی شخص ہم میں سے کوئی بھی ذہن میں خیال رکھ سکتا ہے، وہ وقتی خیال ہو، وہ مستقل خیال ہو، ہم سب کو اپنے خیالات پہ تو عبور ہے نا۔ آپ کو میرے خیالات سے اتفاق نہ ہو، مجھے آپ کے خیالات سے اتفاق نہ ہو، لیکن آپ اس پہ مقدمے نہیں بنا سکتے۔ یہ کوئی
मुनज़्ज़म पाकिस्तान फौज के खिलाफ कोई हिकमत अमली नहीं थी, एक ऑफ द कफ उनका रिमार्क है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इस पे कोई मुकदमा नहीं बनता। सर इस दफा इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा या अडियाला जेल की तरफ? देखिए ये तो 5 अगस्त को बात होगी। मैं तो ये समझता हूं कि मुल्क की हर गली और हर सड़क जो है उस पर मार्च होना चाहिए, और हो सकता है और हमारा हक है। लेकिन 5 अगस्त को पेशावर जलसे में बात होगी, लेकिन हम पंजाब में अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे, अपनी बात करेंगे। पंजाब के तमाम हमारे एमपी हजरात, एमएनए हजरात अपने अपने हलकों में इंशाल्लाह अपने अवाम के बीच होंगे और वहां अपनी बात करेंगे, बिल्कुल पुरअमन तरीके से, लेकिन पूरे अज़म के साथ। तो पंजाब अपनी बात करेगा, पेशावर में जो जलसा होगा, वहां जो ऐलानात होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। सर बहुत कहा जा शुक्रिया रहा है जी। कि पेशावर जलसा जो है उसको सेमीफाइनल का नाम दिया है, लेकिन वो सेमीफाइनल नहीं है, वो टेस्ट मैच शुरू हुआ है। कहा यह जा रहा है कि वहां से कोई फाइनल कॉल नहीं आएगी, उसके बाद यही ऐलान होगा कि हम क्वेटा में जलसा करते हैं, हम कराची में देखिए करते इसमें हैं, हम कोई लाहौर में परेशान करते हैं। होने की बात नहीं है। देखिए आप लोग जरा चीजों को समझें, जो कुछ ये पिछले चंद दिनों में आजाद कश्मीर में हुआ है, ये क्या किसी महज़ब मुल्क में होता है? ये पाकिस्तान की तारीख में भी जो हमारे स्याह अब्वाब हैं, बहुत सारे स्याह अब्वाब हैं, उसमें एक बहुत ही स्याह तरीन बाब है जो आजकल लिखा जा रहा है। ये रियासत मैं समझता हूं अकल से बिल्कुल आरी हो चुकी है। ऐसा नहीं करता कोई, ये नहीं करता कि लाइव गोलियां चलाए। आपने देखा दिल्ली में 1 महीना 1.5 महीना नौजवान जो थे खड़े रहे, कोई सियासी जमात उसमें नहीं थी। राहुल गांधी आया, उसको 2 मिनट में उठा के फेंक दिया उन्होंने। ये लोग खुद अपने घरों से निकले थे अपने हुकूक मांगने के लिए। ये बच्चे थे 19 साल के, 20 साल के, 21 साल के, कोई लीडर नहीं था। ये खड़े रहे वहां पे, इन्होंने तरह तरह की बातें की, जो जुमले कसे, जो नारे लगाए, जो गाने बनाए। किसी ने इनको गोली नहीं मारी। एक पुलिस वाले ने छरे फायर किए तो उसके खिलाफ मुकदमा बन चुका है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। छरे वो जो बिल्कुल नॉन लीथल थे, जिससे किसी की जान को कोई खतरा नहीं था। गोली चलाना और बाकी जो रियासती अमल है उसमें बहुत फर्क है। आप लोगों को धकेल सकते हैं अगर आपको लगे कि वो एक मकाम से आगे आ रहे हैं, कोई नक्शे अमन का या जान माल का खतरा है, लेकिन गोली चलाना निहत्तों पर कोई महज़्ज़ब मुल्क ये नहीं करता। जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ये तहजीब के खिलाफ है। ये पूरी दुनिया का जो मुसल्लमा उसूल है अवाम के साथ डील करने का, रियासत और अवाम के दरमियान जो रिश्ता होता है, ये उस रिश्ते को बिल्कुल तार तार कर रहा है ये अमल। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। तैयबा राजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तैयबा राजा साहिबा ये बताइएगा, 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई सीरियस है? इमरान खान की कैद को लेके उनकी हॉस्पिटल को शिफ्ट नहीं किया जा रहा, उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही 9 महीने, और वो इस 5 अगस्त को कोई बड़ा फैसला करने जा रही है, कोई लॉन्ग मार्च हो सकता है? सवाल आपने फिर से पीटीआई के लिए पूछ लिया। पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है, पीटीआई जलसे को लेके क्या कर रही है? मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़े मौजूआत इस वक्त हमारे मुल्क में मौजू बहस होने चाहिए थे। जैसे कि इस वक्त कश्मीर की सिचुएशन जो है, जैसे कि हमारे मुल्क में जब हमें अपने जलसे के लिए कहीं लाहौर में कहीं किसी सीसीपीओ के ऑफिस जाना पड़ता है या कहीं किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस जाना पड़ता है, तो उनका जो बिहेवियर हमारे साथ होता है, उनकी झूलती हुई कुर्सियां उनकी झूलती हुई तरबियत की तरह जो दिखाई देती हैं, इन पे मुझे लगता है ज्यादा मौजू है बात करना कि ये लोग क्या हरकतें कर रहे हैं। चाहे वो कोई पब्लिक सर्वेंट हो जो बैठा हुआ एक सबसे बड़ी सियासी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के सामने झूले ले रहा है, और मतलब ये अजीब से रियासती मजाक चल रहा है जो जिसकी कहीं कोई हद नहीं है। एक के बाद एक चीजें चल रही हैं जो हम देख रहे हैं। कश्मीर की सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है। ताकत का इस्तेमाल किसी भी मसले का हल नहीं है। ताकत का इस्तेमाल मुझे नहीं समझ आती कि अब तक हम लोगों ने क्यों नहीं सीखा, हमारे इदारों ने क्यों नहीं सीखा कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं है, आवाज कुचलना किसी भी मसले का हल नहीं है। कहा जाता है कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। इसी तरह अगर जलसे के लिए कहा जा रहा है, जलसे के लिए चाहे वो पेशावर में वो कह रहे हैं या हमने जो पिंडी की दरख्वास्त दी है कि पिंडी में जलसा किया जाए, उसके लिए जो हमने अप्रूवल मांगा है, या चाहे लाहौर के जलसे के लिए मांगा है, ये जो चीजें की जा रही हैं ये अवामी हक है, ये जमहूरी हक है लोगों का। अगर जलसे की इजाजत दी जाती है, जो कि ये नहीं देंगे, तो इनको मालूम है कि अवाम का रुझान किस तरफ है, अवाम किस सियासी पार्टी के साथ है। उस घबराहट में और बौखलाहट में पंजाब तो उन्होंने सील कर दिया। पंजाब इस वक्त कंप्लीटली जो है वो जमहूरी अमल से गायब है। इसमें कहीं कोई जमहूरियत बाकी नहीं है। बाकी सूबे भी इन्होंने अपने जेर अताब लाए हुए हैं और हर जगह पे ये चाहते हैं कि इनका डंडा चले, लेकिन डंडे से मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी मामला हल होगा। बताइएगा, कल जो है वो एक खबर आती है कोट लखपत जेल से, जिसमें कहा जाता है कि आलिया हमजा साहिबा के ऊपर जो है वो हमला किया गया है, वहाँ पे जो प्रिजनर हैं उनकी तरफ से, उस पर क्या कहती हैं आप?
देखें, पीटीआई के साथ ये पुराना अमल रहा है इनका। जब हम लोग जेल में थे तब इसी तरह का एक हमला खदीजा शाह के ऊपर किया गया था, जो कि मेरी मौजूदगी में हुआ था। और बिल्कुल वहाँ पे इस तरह की चीजें होती हैं, वहाँ पे इस तरह की खवातीन को रखा जाता है। जिस खातून ने खदीजा शाह पे अटैक किया था वो बाकायदा छुरी लेकर आई थी और उसने कहा था कि मैं मारूंगी इसको, और ये मेरे सामने हुआ था। तो उस वक्त वो चीज इतना हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन इस तरह की चीजें बहुत दफा होती रही हैं। ये लोग अक्सर औकात जेल में इस तरह की चीजें की जाती हैं। अब ये प्लांट करके की जाती हैं या नहीं, इसकी तफ्तीश तो जेल इंतजामिया को करनी चाहिए, क्योंकि जो भी कैदी आपने अंदर रखा हुआ है वो पॉलिटिकल प्रिजनर है। सबको मालूम है कि जो केसेस हैं, जिस दिन सियासत का मैदान बदलेगा उस दिन ये केस खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह के लोगों को, जो पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, उनको आपने पॉलिटिकल प्रिजनर बना के अगर अंदर रखा हुआ है तो उनको इस तरह के जो है वो मुजरिमों के साथ रखना और फिर उनके जरिए उन पर जुल्म कराना, किसी भी औरत के साथ ऐसा सलूक गलत है। तो अगर ये जो चीज हुई है हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, और हमारी पढ़ी लिखी खवातीन के साथ इस तरह के मुजरमाना फाल किए जा रहे हैं, ये याद रखें कि वक्त बदलते देर नहीं लगती और कल किसी और का एहतसाब भी हो सकता है। मैडम नौरीन नियाजी साहिबा पे मुकदमा दर्ज हुआ है।